यह क्या है? बोतल। बुनकर पक्षी। ट्रैक्टर। चीता। यह क्या है? नीलकंठ। हैमस्टर। संतरा। मोरनी। यह क्या है? जिराफ। चॉकलेट। ककड़ी। आलू बुखारा। यह क्या है? पान। नाम। ध्रुवीय भालू। साबुन। यह क्या है? 18। कैंडी। पंद्रह। यह क्या है? कौवा। मटर। फूल। यह क्या है? ब्लैकबेरी। मोबाइल। सिंह। बिल्ली। यह क्या है? अंगूर। भेड़िया। रस। तीन। यह क्या है? दो। ब्लूबेरी। ट्रक। प्याज। यह क्या है? घोड़ा। बन।
गिलास टैक्सी मोटरसाइकिल यह क्या है चम्मच मुरब्बा कोअला गाय यह क्या है कुत्ता टूथब्रश मोर मुर्गा यह क्या है पेस्ट्री गधा तोता टीवी यह क्या है नाशपाती ड्रैगन फल ड्रैगन फल टी शर्ट बस यह क्या है मकई कुत्ता